দেখুন, আজকে বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের প্রথম মিটিং ছিল। আমরা ওই প্রথম মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠিক করলাম যে মানুষকে রিলিফ দেওয়ার প্রয়োজন আছে। তো মানুষকে নিয়েই আমাদের এই আসানসোল পৌর নিগম। তো আমরা প্রথমেই দেখলাম যে যারা চেম্বারের পক্ষ থেকে বারবার সমস্ত জায়গায় চিঠি করা হয়েছিল, বারবার আমাদের আসার পর থেকে বলেছিল, এবং আমরা সেই জন্য ট্রেড লাইসেন্সের সরলীকরণ প্রথমে করলাম। ট্রেড লাইসেন্স সরলীকরণের মধ্যেখান দিয়ে আমরা বললাম যে কোনো কাগজ দিতে হবে না, তাদের খালি একটা হচ্ছে যে ওনারশিপ প্রুফ দিতে হবে এবং তাদের দিতে হবে আইডি প্রুফের আধার কার্ড, চাই ভোটার কার্ড, কোনো একটা আইডি প্রুফ দিলেই ওখানে হয়ে যাবে। তাহলে ট্রেড লাইসেন্সটা রিনিউ হয়ে যাবে, সে পুরনোই থাকুক আর নতুনই থাকুক, বা নতুন করে তৈরি করতে পারবে। আমরা অনলাইন করার পরেও আমরা কিন্তু অফলাইনের ব্যবস্থা করেছি। আমরা অফলাইনও আমাদের থাকবে এবং 1 তারিখ থেকে আমাদের বিভিন্ন চেম্বারে আমরা এটাকে করব, কি নাম, আপনার ট্রেড লাইসেন্সের ক্যাম্প করব। 3 নম্বর হচ্ছে আমাদের প্রপার্টি ট্যাক্স যেটা আপনার ছিল, সেটা আমরা আজকে স্টেট গভর্নমেন্টে চিঠি পাঠাচ্ছি 20% ইয়েতে রেসিডেন্সিয়ালের জন্য এবং 25% কমার্শিয়ালের জন্য, যাতে রিবেট করে দেওয়া যায়। এবং 16, 17, 18, 19 এই 3 বছরে তাদের যেটা বকেয়া যারা নিয়ে যেটা ঝামেলা চলছিল, সেই ঝামেলাটা এখন তাদের দিতে হবে না। তারা 19, 20, 21 দিয়ে আপডেট হয়ে যাক সবাই। এই আপডেটের মধ্যে থাকলেই আমাদের যেটা অনিশ্চয়তা ছিল ওনাদের মধ্যেখানে যে এটা হবে কি হবে না, সেই অনিশ্চয়তাটা দূর হয়ে যাবে। 3 নম্বর হচ্ছে যে আমরা হাউস কানেকশানের জন্য যে আগে যাদের বিল্ডিং প্ল্যান নেই তাদের আমরা 5,000 টাকা করে পার ফ্লোরে নিতাম, তো সেইটা আমরা আজকে রিডিউস করে দিলাম। আমরা যে বিল্ডিংয়ের প্ল্যান নেই অথচ ওল্ড বিল্ডিং, সেইগুলোতে আমরা 1,000 টাকা করে দিয়ে আমরা কানেকশান দিয়ে দেবো। 4 নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এখানে একটা ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেল আছে, সেই ওয়ার্কিং ওমেন্স হোস্টেলটা খুবই জরাজীর্ণ অবস্থা, সেটাকে আমরা রিনোভেশন করব এবং রিনোভেশনের মধ্যেখান দিয়ে যাতে মানুষ ওখানে সুন্দরভাবে থাকার ব্যবস্থা হয় তার ব্যবস্থা করে দেবো। 4 নম্বর হচ্ছে গার্বেজ ট্যাক্সটাও আমরা কনসিডার করবো খুব তাড়াতাড়ি, নেক্সট 2-4 দিনের মধ্যেই আমরা ওইটা অ্যানাউন্স করে দেবো, যাতে গার্বেজ ট্যাক্সটা কোনো মানুষের কাছে যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। গার্বেজ ট্যাক্সের জন্য যেন ব্যবসা না বন্ধ হয়ে যায়, গার্বেজ ট্যাক্সের জন্য মানুষ যেন কোনো রকম অসুবিধার মধ্যে সম্মুখীন না হয়। আমরা একটা গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল উইক করছি। সেই ক্লিন আসানসোল গ্রিন আসানসোল গোটা আমাদের 106টা ওয়ার্ডেই হবে, বিভিন্ন বোর্ডের মাধ্যমে হবে। সেটা 6 ফেব্রুয়ারি থেকে 12 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আমরা সেই গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোলের সেই প্রপোজালটা আমরা রেখেছি ডেটটা, এবং আমরা একটা ম্যারাথন করব। সেই ম্যারাথন রেস আমরা ক্লিন আসানসোলের মধ্যেখান দিয়ে, সেটা 14 ফেব্রুয়ারি আমরা ঠিক করেছি। আমরা সমস্ত আসানসোলবাসীকে আমরা অনুরোধ করছি আপনাদের মাধ্যমে, এবং আমরাও কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরবর্তীকালে অনুরোধ জানাবো যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এই ম্যারাথনে যোগদান করে আমাদের করবেন। এবং আমরা ওয়েবসাইট একটা তৈরি করছি, যে ওয়েবসাইটের মধ্যে বার্থ সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স, প্রপার্টি ট্যাক্স যেন অনলাইনের মধ্যে দিতে পারে, এবং আমরা বার্থ সার্টিফিকেট 2-3 দিনের মধ্যেই মানুষ যেন পেয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। প্রপার্টি ট্যাক্সটা অনলাইনের মধ্যে নিয়ে নেওয়া হবে। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো থাকবে ওয়েবসাইটের মধ্যেখানে। এছাড়াও আমরা কয়েকটা ব্যবস্থা নিয়েছি, যে আসানসোলে যে সমস্ত বড় বড় রাস্তাগুলো রয়েছে, সেই রাস্তাগুলো যেখানে আমরা পাইপ লাইন বসালাম, যেখানে পাইপ লাইনের মধ্যেখানে পানীয় জল যাবে এবং যেখানে যেখানে জলের ট্যাঙ্কিগুলো হয়েছে, সেই রাস্তাগুলো আমরা সত্য রিপেয়ারের জন্য টেন্ডারে পাঠিয়ে দিয়েছি। এবং আমরা গত 2-4 দিনের মধ্যেই আমরা ঠিক করেছি যে শহরে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে, যে সমস্ত ওয়ার্ডগুলোতে রাস্তা খারাপ আছে বা কোনো জায়গায় ছোট ড্রেন ভেঙে গেছে বা স্ল্যাব ভেঙে গেছে, সেইগুলোতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেই কাজগুলো শুরু করার ব্যবস্থা করছি। আমরা 2-4 দিনের মধ্যে সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে। কয়েকটা কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। কুলটিতে যে সমস্ত জায়গায় পানীয় জল নিয়েছিল, সেখানে আমরা অলরেডি রাস্তার কাজ শুরু করে দিয়েছি। লাইট আমাদের যেগুলো, ধরুন লাইট তো আমরা পর্যাপ্ত লাগিয়েছিলাম, তো যেখানে যেখানে এখনও অভাব ছিল সেখানে আমরা সেই অভাব কয়েকদিনের মধ্যে পূরণ করে দেবো। এরপরে দুয়ারে সরকার চলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। সেই সরকার এখনও যদি কারোর কোনো রকম অসুবিধা আছে, কোনো রকম প্রয়োজনীয়তা আছে, সেখানে তিনি ওখানে জানান, আমরা চেষ্টা করব সেখানে থেকে সমাধান করে দিতে, বা ওরই মধ্যে ওনার নিজেই অটোমেটিक समाधान हो যাবে। आसनसोल नगर निगम में सारे चैम्बर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था।
हमारे जो प्रशासक श्री अमरनाथ चटर्जी के नेतृत्व में आज एक बैठक थी, जिस पे हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर कमिश्नर श्री नितिन सिंघानिया जी हैं, उन्होंने आज सभी के समक्ष हम लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दी है कि ट्रेड लाइसेंस बनाने में हम लोगों को जो असुविधा होती थी, इतने सारे पेपर हम लोगों को जमा करना पड़ता था, सारे पेपर में राहत दिए हैं। सिर्फ एक आई कार्ड और एक जिस दुकान में हम रहते हैं उसका मालिकाना या रेंट रिसीट देने पर ही हमारा ट्रेड लाइसेंस सहूलियत के तौर पे बन जाएगा। ये हम लोग व्यवसायी के लिए बहुत बड़ा राहत है, इसका हम लोग बहुत बड़ा साधुवाद जनाते हैं आज कॉरपोरेशन को। इसके साथ साथ उन्होंने टैक्स के लिए जो कहा है कि वो आज जो हमारा इसका बोर्ड है, टैक्स रेगुलेटर बोर्ड, वहाँ पर आज इन लोगों ने लिख कर दिए हैं कि कॉमर्शियल पे 25% और रेसिडेंशियल पे 20% डिस्काउंट देने के लिए आज उन्होंने यहाँ से खत भेजा है और बहुत ही जल्द उस पर आने पे उसका भी वो बहुत जल्द यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे। साथ ही साथ आसनसोल के उन्नयन मूलक कार्यों में चैम्बर को साथ लेकर चलने की बात आज उन लोगों ने कही है। सारे चैम्बर के प्रतिनिधि ने उनका समर्थन किया है और सहयोग देने की बात की है। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक जितने भी इस अंचल के चैम्बर हैं, सभी में सहूलियत से ट्रेड लाइसेंस बनने के लिए जो हम लोगों ने स्लोगन दिया था, ट्रेड लाइसेंस बनाना हो आसान, उसका कैंप लगाया जाएगा और वहां पर इस क्षेत्र के जितने भी दुकानदार हैं सभी आकर आसानी से ट्रेड लाइसेंस बना पाएंगे, जिससे व्यवसायी को भी सहूलियत होगा और कॉरपोरेशन को भी अच्छी रेवेन्यू मिलने की संभावना है। इसके चेयरमैन श्री अमरनाथ चटर्जी एवं नितिन सिंघानिया जी के नेतृत्व में आज जो मीटिंग हुई हम लोगों की, इसमें ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स और अन्य विकासमूलक कार्यों पर चर्चा की गई। इसमें हमारी जो पिछले कई महीनों ही नहीं 2-3 सालों से हमारी डिमांड जो चल रही थी, मैक्सिमम मांगों को मान लिया गया है, जिसमें ट्रेड लाइसेंस और होल्डिंग टैक्स का डीलिंकिंग, जो कि एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक दिन हम लोग मानते हैं, इसको एक बहुत बड़ी एक डिसीजन लिया गया है। और इसके अलावा कुछ प्रपोजल दिए गए हैं जो आने वाले समय में आएंगे, जिसमें 25% कमर्शियल टैक्स में छूट और रेसिडेंशियल टैक्स में 20% छूट की अवधारणा दी गई है। इसके अलावा पुराने जो मकान हैं उसमें प्रत्येक तल्ले पर वाटर कनेक्शन लेने के लिए 5,000 रुपया लगता था, लेकिन अब कुल में टोटल एक बिल्डिंग में 1,000 रुपया ही लगेगा। गार्बेज टैक्स पर छूट का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। वेबसाइट का जो अपडेशन होगा उससे बर्थ सर्टिफिकेट का सुविधा 1 या 2 दिन में ही मिल जाएगी। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। और इसके अलावा ट्रेड लाइसेंस का जो एक सरलीकरण किया गया है, जिसमें सिर्फ ओनर का सर्टिफिकेट एवं उनका अपना एक आईडी प्रूफ, ये 2 लगेगा, जिसमें नए ट्रेड लाइसेंस के लिए ये एक ऐतिहासिक इनका निर्णय है, जो मैं समझता हूँ आने वाले समय में इंडस्ट्रीज को, ट्रेड को विकास में काफ़ी सहायक होगा। सबसे बड़ी बात इनकी जो एक सोच है वो दर्शाती है कि आने वाले समय में हम लोग अपने शिल्पांचल और कोयलांचल को बहुत अच्छी दिशा में ले पाएंगे। मंगलपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से हूँ। हमारे मंगलपुर में 35-40 इंडस्ट्रियाँ हैं। ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है, इस महीने में है कि आज से 15 दिन पहले कमिश्नर साहब ने ट्रेड लाइसेंस की मीटिंग बुलाई थी अपनी कमेटी की, और उस मीटिंग में हम लोगों ने जितने भी सुझाव दिए थे, उन सुझावों में 80% सुझाव हम लोगों के मान लिए गए हैं। अब ट्रेड लाइसेंस मिलने में किसी को भी असुविधा नहीं होगी। हम लोग गत 4 वर्षों से परेशान थे कि ट्रेड लाइसेंस को प्रॉपर्टी टैक्स से डीलिंग किया जाए, पुराना लाइसेंस देख के नया लाइसेंस दे दिया जाए। तो यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर के चेयरमैन हैं अमरनाथ चटर्जी, इनके नेतृत्व में आज इन लोगों ने बैठ करके ये डिसीजन लिया है। तो हम जो भी व्यवसायिक जगत से जुड़े हुए आदमी हैं या औद्योगिक जगत से जुड़े हुए जो भी आदमी हैं, इनका तहे दिल से ये अभिनंदन करते हैं कि ये लोगों ने अपनी 15 दिन में ही जो हमारी 4 साल की समस्या थी, इन्होंने हमारी समस्या को 15 दिन के भीतर ही निवारण कर दिया है। एवं कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि ये लोगों ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग भेज रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन आ जाने के बाद में हमारी जो ट्रेड लाइसेंस की और प्रॉपर्टी टैक्स की जो छोटी मोटी और भी समस्याएँ हैं वो भी पूरी हो जाएगी। एक बार अंत में मैं फिर सिंघानिया जी का और अमरदा का अभिनंदन करता हूँ कि इनके नेतृत्व में इन्होंने 15 दिन में जो काम करके दिखा दिया है, ये एक ऐतिहासिक दिन रहेगा।